ममता बनर्जी के खिलाफ साइबर थाने में मामला दर्ज। जी हां, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले साल ईद के एक कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा दिए गए एक विवादित बयान को लेकर अब कानूनी कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। सिलीगुड़ी की एक महिला वकील ने ममता बनर्जी के साथ उस बयान को सनातन हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए सिलीगुड़ी साइबर थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस पुराने मामले पर कानूनी कदम उठाए जाने से एक बार फिर बंगाल की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ममता बनर्जी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज, बढ़ सकती है उनकी मुश्किलें। ईद के मंच से पुराने बयान पर घिरी ममता। सिलीगुड़ी की वकील रिंकी चटर्जी ने मंगलवार को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि पिछले साल रेड रोड पर आयोजित ईद के मंच से ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि मैं उस गंदा धर्म को नहीं मानती जिसे जुमला पार्टी ने बनाया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस बयान के जरिए सीधे तौर पर सनातन हिंदू धर्म को निशाना बनाया गया था और उसे गंदा धर्म कहकर संबोधित किया गया था। वकील का कहना है कि किसी भी मुस्लिम धार्मिक मंच से बहुसंख्यक समाज के धर्म को लेकर इस तरह की टिप्पणी करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में तत्कालीन सत्ताधारी दल के कई मंत्रियों और नेताओं ने बार बार हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी की है, लेकिन ममता बनर्जी का यह बयान सबसे ज्यादा गंभीर था। हालांकि सिलीगुड़ी साइबर थाने की पुलिस ने अभी तक इस मामले में आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ इस पूरे विवाद पर टीएमसी के दार्जिलिंग जिला महासचिव अत्रे शर्मा ने व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उस समय सत्ता में रहते हुए ऐसा बयान देना ठीक नहीं था और पार्टी के कई लोग व्यक्तिगत रूप से उस टिप्पणी का समर्थन नहीं करते। चुनाव और सत्ता बदलने के बाद अब इस कानूनी शिकायत ने ममता बनर्जी की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें बढ़ा दी है। নমস্কার। অ্যাকচুয়ালি কয়েক বছর আগের ঘটনা না, দুটো ঘটনা নিয়ে আমি এফআইআর করেছি। একটি ঘটনা 2025-এ রেড রোডে নামাজ মানে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের নামাজের অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মানে তখন উনি কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের, মমতা ব্যানার্জি সেই সময় ওখানে ওদেরকে সম্বোধিত করতে গিয়েছিলেন অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার। উনি হিজাব পরে মুসলিমদেরকে খুশি করতে উনি সবকিছু করেছেন, মানে হিজাব পরেছেন, নামাজ পড়েছেন, দোয়া করেছেন, সবকিছু করার পরেও শাহরি খেয়েছেন। কিন্তু হট করে উনি আরেকটু খুশি করতে গিয়ে বলে ফেলেছেন যে আমি এই গন্ধা ধর্মকে মানি না। কোন গন্ধা ধর্মকে মানেন না উনি? হিন্দু ধর্মকে, যেই ধর্মকে পুরো বিশ্ব আইডিওলজি হিসেবে দেখে, যেই ধর্মকে অন্যান্য মানে দেশরা কনভার্টেড হয়ে যাচ্ছে, যেই ধর্মের নিয়ে হাজারো রকম বুকস আছে, যেই ধর্ম নিয়ে বড় বড় গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিরা মানে ধর্মকে নিয়ে চর্চা করেছেন, সেই ধর্ম, যেই ধর্মকে বলতে গেলে মুনি ঋষিদের রেফারেন্স দিতে হয়, সেই ধর্মকে উনি মানেন না, আর ওটা গন্ধা ধর্ম। দ্বিতীয় কমপ্লেন ছিল আমার, উনি এটা রিসেন্টলি ঘটনা 2026-এ বিধানসভা ইলেকশনের প্রচারে উনি একটা জনসভায় প্রচার করতে গিয়েছিলেন কলকাতার কোথাও আজুবাজু ধর্ণা মঞ্চে। সেখানে উনি বলছেন আমি আছি বলেই না একটা বিশেষ কমিউনিটি না তোমাদের ঘিরে ধরছে না, তোমাদের 12টা থেকে 13টা বাজিয়ে দিচ্ছে না। কোন কমিউনিটি ঘিরে ধরছে না? কাদের ঘিরে ধরছে না? তার মানে মানে মমতা ব্যানার্জির এটাই মতবাদ ছিল যে আমাকে চিফ মিনিস্টার বানিয়ে রাখো, মুসলমানরা তোমাদের ঘিরে ধরে 12টা থেকে 13টা বাজিয়ে রাখবে না, আমি ওদের খুশি করে রাখবে আর তোমাদেরকে আমি সেফটি সুরক্ষা দিয়ে রাখবো। উনি কি মুখ্যমন্ত্রী সেই সময় ছিলেন শুধুমাত্র মুসলমানদের ভোটেই নাকি হিন্দুদেরও? উনি কি মুসলমান কি হিন্দু? যখন একজন কোনো সাংবিধানিক পদে থাকে তখন সে কাস্ট কালচার কালার কিছু দেখে না। উনি কিন্তু উনার দেখা উচিত না, উনি মুসলমানেরও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, হিন্দুদেরও। উনার ভোট মুসলমানদের থেকেও পেতে হবে, হিন্দুদের থেকেও পেতে হবে। তাহলে একটা ধর্ণা মঞ্চে উনি ইলেকশন প্রচারে গিয়ে একটা কমিউনিটিকে খুশি করতে আরেকটা কমিউনিটিকে ধমকি দিচ্ছে, ভোটারদের ধমকাচ্ছে, চমকাচ্ছে। এটা কি সাংবিধানিক পদের গরিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখার স্ট্যান্ড ছিল ওনার? সেখানেও আমি ব্যথিত, মর্মাহত আর ইনসিকিউর হয়েছি। বিং এ হিন্দু ভোটার আমি ভয় পেয়েছি যে যদি মমতা ব্যানার্জি না যেতেন তাহলে তো আমার বাচ্চাটাও অসুরক্ষিত হবে। আমার হাজবেন্ড বিহারে বিজনেস করে, আমার হাজবেন্ড এই পশ্চিমবাংলা দিয়ে যাতায়াত করে, আমার বাড়ি পশ্চিমবাংলায়, তাহলে তো মুসলমান কমিউনিটি এসে আমাদেরকে 12টা 13টা বাজিয়ে দিবে, যে কোনো জায়গায় আমার উপর হামলা হতে পারে, কারণ আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আমি মমতা ব্যানার্জির এই কথাকে সমর্থন করি না, ওপেন প্রোটেস্ট করি, তাহলে তো আমি অসুরক্ষিত। তার মানে উনি কি ভোটের প্রচারে গিয়ে ভোট চাইতে গিয়েছে কি ধমকাতে চমকাতে গিয়েছেন?
এই জন্য দুটো জিনিসে মর্মাহত, ব্যথিত, ইনসিকিউর, অপমানিত হয়ে আমি প্রধাননগর থানায় এই অভিযোগটা করতে গিয়ে ওখান থেকে আমি যে আইসি আছে বিডি সরকার বাবু, যিনি তৃণমূলের ঊর্ধ্বধারী গুন্ডা, যিনি এফআইআর কোনোদিনই নেননি, তৃণমূল সরকার চলাকালীন কোনো নেতা মন্ত্রী ইভেন একটা সহকর্মী সহযোদ্ধার এগেনস্টে আমি ওখান থেকে রিজেক্ট হয়ে ফিরে শিলিগুড়ি সাইবার ব্রাঞ্চ, যেটা উমেন্স পিএস এর পেছনে আছে, ওখানে এফআইআর করি।